जों दिनै हक तैसानि सार्वजनीन दुर्गोत्सव कमिटी लाई थांनाय 1960 सन থেকে अ कमिटिर पूजा खाय फायमानि अ सानो खुलुमै फायलायमानि अबनि बिसिंतै दिनै पाइथाकनि जरा तामहिमालाय जरा जोंनो नासिङा जरानो सोरजों मा रोखथारो अबनि बागै अ जरानो रोखथारै अ सानो खुलुमब्रुंमानि लगे लगे जों कायसार प्रेस मिट खायना नांखा अ 1960 सन থেকে যে পূজা অং ফাইমানর অ সানো খুলুমলাইমানি তাকলাयो हेंखे चिनर जों मुतायनो काहामखाय खुलुमफानो कोनो अनुष्ठान रखमा खायलिया जोंनि लं ट्राइबेल साब डिविजन जोंनो पारमिशन लिया अबनि बागै चिनि तिनि प्रेस मिट अ प्रेस मिट न काहामखाय शुक्रबै साय खोनारिनाय चिनि हक तैसानि न दफानि सामुं दं तांनाय दफानो हामजांनाय गरम गोनां बिरबाहो त्रिपुरा बताबो नरंनो काहामखाय अ तिनि चिनि प्रेस मिटनि तामो उद्देश्य अबनो साय खोनारिबानो जतननो हामबाय এই হকতৈসা আমচাইহ হকতৈসা দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয় যে রুংনক অখলাগ তাকানো যে অসামতাই কাইমানি অবনতিই তনি যে প্রেস মিট ও প্রেস মিটনি आं कयेकटा कक सानानै नायो आंनि बुंबाव ओंखा भिरबाहु त्रिपुरा आं ताकलायनि जे पूजा कमिटी बे कमिटिनि आं एडभाइजारि कमिटिनि चेयारमेन आं साना नायो दिनै हकुतैसा जे पारा एलाका প্রায় 200 বছর আগে থেকে যেন চীনে জনজাতি জাতি হিসাবে যত অংশনি বরক হিন্দু মুসলমান খ্রিস্টান বুদ্ধিস্ট সম্প্রদায়नि বরক ইনো মিলে মিশে খাইयै जों বসবাস খাই ফাইমানি অবতীর্ণরগৈ প্রত্যেক বছর जों दुर्गा पूजा কাইজাগো এই दुर्गा पूजा মূলত 1960 सालनि থেকে কাইজাই ফাইমানি বিগত সময় এই পূজানো কাইমানি বিভিন্নভাবে অঙ্গি ফাইকা কিন্তু তাবুক পর্যন্ত যিনি যে তাকালেন যে দুর্গা পূজা এই দুমসারা আমচাইদায় এমন একটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ উৎসব হিনজাগ আর বিশেষ খাই যিনি দুমসারা এলাকানি বরক যত অংশনি বরক যত ধর্মনি বরক এই পূজানের প্রতি যথেষ্ট মর্যাদা এবং বিশ্বাস ভক্তি তৈন প্রত্যেক বছরে যে মেলা খাই ফাইয় ও মেলা খাইমানি থৈ ইরানি জনগণ সাধারণ বরক যেহেতু গ্রাম অঞ্চলের বরক বা বংনে তো বিনোদননি বাগৈ আমোদ প্রমোদনি বাগৈ প্রত্যেক বছরনো পূজা কমিটিনি সামর্থ্য বাই কোনো না কোনো সময় একটা অনুষ্ঠান খাইজাগ বিশেষ খাইয়ে মাসামং মুসুমং ডকুমেন্টারি সিনেমা পর্দানি সিনেমার পর্যন্ত এর একটা আমোদ প্রমোদনি বাগৈ খাইজাগাই ফাইমানি তাবক পর্যন্ত এখনো তমানি কিন্তু এই গত কয়েক বছর যাবত বিশেষ করে গত এক বছর দায় যে কোভিড অতিমারিনি বাগৈ সরকারিভাবে পূজা খাইনানি বাগৈ সারা ত্রিপুরাজ্যে সারা ভারতবর্ষে দায় দুর্গা পূজার বাদে বিভিন্ন পূজা খাইমানি বাগৈ প্রশাসনের তরফে যতই जों কঠোর মনোভাব লাথং जों আরো সারাইনাय প্রশাসন বাই जों बावनो साय बुजुनाय যে দুমসারানি যে আবেগ দুমসারানি যে সমস্যা ও সমস্যানো जों যিনি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ প্রশাসনের जों তেলাই থানায় এবং সাই বুজুনাय जों যে কোনোভাবে দুমসারানি কোনো পূজা অনুষ্ঠান দায় একটা বাধাপ্রাপ্ত সৃষ্টি অংশালে হব এলাকানি বরং একটা আঘাত নমনি কালায় এলাকানি বরং অমান্য খেমিনি কালায় जों বরং জনসাধারণের ঊর্ধ্বে কেউ করে
जों दिनै বিভিন্ন পদে তৈমানো বিভিন্ন অঙ্গতে जों কাম খাইতমানো কিন্তু জনসাধারণनि যে ইচ্ছা আকাঙ্ক্ষা বংনি যে নাইমুং जों অবনো যে কোনো সংস্থা যে কোনো ক্লাব যে কোনো অনুষ্ঠানে বরক অবনো মানাय নাইখালাयो दा नायदे जों दिनै এমন পর্যায়ে ফাইকা যে তাকালাই যেনে जों साइमानो जे कोविड-19 महामारी महामारी जों जब काटाय फैगा आस्ते आस्ते तब कोविड-19 महामारी आस्ते आस्ते कमे थाङो सारा भारतवर्ष सारा पृथ्वी जायो अब बिराट आकारे धारण खाइमाने किन्तु जे कोनो सरकारनि प्रचेष्टाय जे कोनो कारणे तब अब धीरे धीरे हामनायनि मतो फैगा कारण सरकारनि जे निर्देशिका अबनो पालन खायो जों जत माने तंखा माने कारण थैनो जों रोगसौ हयते जों सुस्थ स्वाभाविक जीवन जापन खालामनायनि सुजुग माने दङ आं आसा खायो दिनैनि जे प्रेस मिट এই যে সোশ্যাল মিডিয়াनि যে जों दिनै কক सालायमानि ই কক চিনিনে সীমাবদ্ধ দंयागै सारा त्रिपुरा राज्य एमनकि सारा भारतवर्षे जे थांथों बार्ता थांथों जों अबनो नायो कारण जों आसा खायो जे एलाकानि बर' एलाकानि थैयै जों एलाकानि उन्नयन एलाकानि जा तंमुं जामुं संस्कृतिनो जों बजायथानाय जों काम खालामनायनि प्रस्तुत दङ कारण এই सार्वजनिक दुर्गा पूजा कमिटि जों अनेक चेष्टा खायो आगे जायो 1960 হইতে যে পূজা হইফাইমানি जों नंखा जिनि दमासार एलाका जाइब একটা দুইটাইয়া जों 5 7টা 10টা পূজা পর্যন্ত जों नंखा কিন্তু जों এলাকাनि বরক যারা বুদ্ধিজীবী শিক্ষিত যারা চাকরিজীবী রক সম অঙ্গরক ব্যবসায়ী অঙ্গরক जों লাগে একটা সিদ্ধান্ত মাখাইকা না একটা গ্রাম যাইও যদি 8-10টা পূজা অঙ্গ হিঙ্গাই গেলায় অর্থনৈতিক দিক থেকে जों সাংঘাতিক প্রেসার जागो অবনি বাগৈ जों 1990 सालनि হইতে जों চেষ্টা খাইকা না जों फायदि এলাকাनि बरक जों একত্রিত অঙ্গই जों একটা পূজানো খাইলাইনা जों दिनै শুধু ধুমাসারা বাজার উপর বাজার ও ক্লাব जों অবনো নাইলিয়া जों একমত নয় ফেলাইকা হ্যাঁ সার্বজনীনভাবে जों দুর্গা পূজা খাইনাय একটা জায়গা খাইনাय অবনো जों একমত নয় তাবো जों 1990 साल হইতে जों রাখে সার্বজনীনভাবে जों পূজা খাইবায় এবং বরংনি যে সমর্থন স্বতঃস্ফূর্ত যে সামুং जों माने दङ বিশেষ খাইয় ইমতে পূজা পার্বণ খাইনাयनि সামুং তানানি যিনি যুব সমাজ রক আগুই ফেকা এবং যুবক যারা তংনাই রক বক এমনি বাগৈ আয়োজন খাইनायनि বাগৈ বক যথেষ্ট जों সহযোগিতা খাইকা কাজে जों आनि गुजबरनि प्रति आनि आह्वान दंनाय जों শুধু তুনিসিমিয়া এই পূজনের পরে আগামী বছর যাইব অপর পরবর্তী বছর যাইব যাতে এই সার্বজনীন দুর্গা উৎসব এবং এই যে এলাকানি যে উৎসব অব যাতে বজাইতাম না তৈ অবনো जों তুইনা নাংনাय অবনো जों অমনা নাংনাय অবনো जों খাইনা নাংনাय অবদে খাই কেন গেলায় সাধারণ বরং যে গ্রামনি বরক একটু নাইও নাইদে কয়েকদিন আগে এনো প্রায় মাসখানেক তাতে থাङै जों এর খেলাধুলা নংখা बोसोर बरक फाइका खेला नायनानै बागै ओइ मुवाइ मलंनि बरक फाइफायो खेला नाय उपभोग खाइफायो काजे खेलानि चाइते ए दुर्गा पूजा आरो बेसि आनन्द फुर्ति आउनानै तमने बरकनि जों अबनो खाइनानै मानलिया अबदिन बाय जों कोनो चिन्ता जों खाइया जों जनसाधारणनि प्रति जों आह्वान खायो जे एलाकानि बासिनि जों साना नायो जों एलाकानि बरनो जों सुधो दाखालिबे सेस गैया जों पूजा आरोबो खाइनाय सुधो दुर्गा पूजाया विभिन्न जों जे पूजा खायो जों शिव मेला खायो जों दिनै रथयात्रा मेला खायो अमेलाराव अब যথেষ্ট গুরুত্ব दङ ধুমাসারা এলাকা যাই কাজেই এলাকানি বড় হিসাবে जों যারা যুবক যারা বুদ্ধিজীবী যারা কৃষক যারা ব্যবসায়ী সংস্থা दंनाय रक जों যত একমত नङैनो जों পূজা খাইফাयो दाखालिबो ই পূজাनि बागै दिनै যারা কর্মচারী বন্ধুরা বাঙাই ফাইকা চান্দা পান্দা রখা এবং ব্যবসায়ী রক जोंनो সহযোগিতা খাইপিকা এবং এলাকানি বাইরে जोंनो প্রেসারও লিয়া যারা দূর দূরান্ত গ্রামে গঞ্জে তংনাय दङ जों কোনো চান্দা রজি হিনি जों জুর জলং খাইলিয়া এবং অবনো কারণেইनो दिनै ধুমাসারানি যে দুর্গা পূজা উৎসব যে সার্বজনীনভাবে যে খাইছে মানে সার্থক হিন आं মনে খালাयो কাজে অবনো आं साना नायो जे जों दिनै सिमनि अंगैया जों एलाकानि যত বড় মিলিयै বুদ্ধিজীবী কর্মচারী ব্যবসায়ী ছাত্র সংগঠন যত মিলিয়ে যেটা এলাকানি যে ঐতিহ্য এলাকানি যে সংস্কৃতি অব যাতে আরো ফরানি বাগৈ অব আরো বিরাট আকারে থানা বাগৈ
জাতীয় স্তরে থানান বাগাই जों उद्योग माना जलायनाय जों काम माखायनाय এবং জনসাধারণ যে নাইখেলে মুंथै জনসাধারণের যে চাহিদা जों অবনো বাইকে जों পূরণ খাইনাय অবনো তৈলাইয়ে जों আলোচনার মাধ্যমে অতে পূজা নাইখাইছে খানানি উদ্যোগ লানান নাंनाय এবং খাইयै जों ফুরনা নাंनाय যে না দমসারা এলাকানি বরক শান্তি সমৃদ্ধির পক্ষে ন্যায়ের পক্ষে বহু কাম খাইও অব যাতে जों মর্যাদা মাননা চাই কাজেই যিনি বরণের উদ্দেশ্য তামা जों बरक बाय बरक किसिं हितांलायनाय बरनो जों कोनो व्यक्तिनो आघात दगै कोनो व्यक्तिनो जों बनो दोसारो खायै जों अबैया जों दिनै प्रशासन दिनै लंथराय बिदि प्रशासन ताकालाय जोंनो हयতো दिनै आमुद प्रमोदनि बागै जोंनो একটা গুরুত্ব রলিয়া আমি মানো কিন্তু जों অবশ্য কোনো সময় जों দুর্বল নङिया जों কোনো সময় অবনো जों অবহেলা খাইয়া जों अथॉरिटी যারা প্রশাসন দंनाय যারা अधिकारी दंनाय जों बगबाय आगामी दिननि बागै जों যথেষ্টভাবে বুঝাপড়াখাই সালাयनाय এবং সাलायदैनो जों आरो सुंदर खायै गाहाम खायै जोंनि फुजा होनायनि बागै आं आसा खायो এবং आसा व्यक्त खायनो आंनि फुजानि जे जों सालायमानि कक प्रेस मिट इरानि कक आं सेलसायका जतन हामबाय जेराव